आमी आसा आतां पणजे फेरी जेटीचेर आणि जशें तुमी पळोवंक शकता हांगा जी फेरी जी आसा ती बंद आसा. रिजन विचारल्यार त्या सायडीन जी फेरीचो रांप आसा रॅम्प तो इन वर्किंग कंडिशन आहे. कितें तरी प्रॉब्लम आयला थंय. सो हांगा कोणाक वचूंक दिना. हांगा आतां पळोवंक शकता तुमी अशें आयले ते रिवर्स वतात. पण ही फेरी चालू आसा पण प्रॉब्लेम कितें जाला थंय रॅम्प. ओके सो एक फेरी चालू आसा. ओके एक फेरी चालू आसा म्हणटा पण वचपाक मेळपा ना तर वॉकिंग बायकान ना. ओके 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 सो तुम्ही पळोवंक शकता जो गाडयो आनी बायकांक अलाव करिना. फक्त चलपाक कोण आसा जाल्यार तांकां अलाव करतात. एक शिटकावणी. सो वचत जाल्यार तुमी तुमकां गाडी घेवंक मेळपा ना, बायक घेवंक मेळपाक ना. बायक व्हरपा मेळपा ना. थंय तरी काम रावपाचें. सो कितले दीस पर्यंत चलतले? आयज राप जातकूच सारको मागीर ओडपाक मेळटले. थँक्यू. सो लोकांक गाडयो घालूंक मेळना. गाडयो आनी बायक्स घालपाक मेळपा ना. रापाचें काम चालू आसा थंय. सो चलपाक वचूंक मेळटा, चलून वचूंक मेळटा. सो जे फेरीचे हे आसा कंडक्टर आसात तांकां हें करचें पडटा, सांगचें पडटा लोकांक की गाडी व्हरपाक अलावड ना म्हणून. सो अशेच अपडेटी खातीर पळयत रावात तुमी द गोवन. हांव नारायण पिसोडलेकर.